जय माताजी मित्रों, आज अपना नવો ब्लॉग चालू कर दीधो है। तो आप जवाना है खेतर में જોઈએ कि वरसाद लीधे कोई पाक नुकसान नहीं थी। जो आ छ निहाळ ने निहाळ काम चालू जो जो भैंस माटे चार पूड़ो लईने आवे छे। खेतर जવાનો रस्तो गाढ़ो बहु है, पानी आवे रह्यु। अमारे आज राते पण वरसाद पड्यो तो जोई लो तमे। गाम में पण वरसाद पड़े हो तो कमेंट करजो। जो तमे जेटलू पाणी आवे रह्यु। આપણે હવે ખેતર પકવા જ આવ્યા હા। खेतर आई गयो हूँ। जो आमा बाजूला कपा है, अमारू खेतर बीजू है, आना बाजूलू ज छे। जो अमारा बाजूला पण खेतर में पाणी भराई गयुं। जोई लो आई रह्यो अमारू खेतर है। अमुक कपा पड़ी गयो। पाहु वातावरण वरसाद आवे एवुं कर्युं ह। આપણે શાકભાજી વાવી હતી તો આપણે શાકભાજી પણ જોઈએ।
આ જોઈ લો પેડા આયા ગવાર પણ હે જોઈ લો આપણે ગામની શેગો વેણી લીધી હા તો આપણે હવે જવાનું છે ઘેર જો આ મારા બાજુલા ખેતરનો કપા આવેલે કંકુડો આયા હે આઈ જુઓ આઈરો વ્લોગ ગમ્યો હોય તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જય માતાજી।